Halo teman-teman, perkenalkan nama saya John Carlos Kaya dari Prodi Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Kristen Indonesia Maluku. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu simulasi Monte Carlo. Jadi simulasi Monte Carlo adalah sebuah percobaan probabilitas atau peluang dengan menggunakan sampel random atau acak untuk memodelkan sistem nyata. Apa saja langkah dalam simulasi Monte Carlo? 1. Mendefinisikan distribusi probabilitas, yaitu sebuah data secara pasti dan data masa lalu. 2. Mengkonversikan distribusi probabilitas dalam bentuk frekuensi kumulatif. 3. Menjalankan proses simulasi dengan menggunakan bilangan acak. 4. Analisis dan ukuran simulasi sebagai masukan alternatif, pemecahan permasalahan, dan pengambilan kebijakan. Contoh kasus simulasi Monte Carlo. Contoh kasus simulasi Monte Carlo. Contoh kasus simulasi Monte Carlo yang saya ambil adalah permintaan akan TV di salah satu toko Polytron selama 125 hari ke belakang. Permintaan TV. Jumlah permintaan 0, frekuensi permintaan 20. 1 20, jumlah permintaan 2, frekuensi permintaan 20, jumlah permintaan 3, frekuensi permintaan 20, jumlah permintaan 4, frekuensi permintaan 15, jumlah permintaan 5, frekuensi permintaan 15, jumlah permintaan 6, frekuensi permintaan 15. Dengan adanya keadaan tersebut dapat dibuat menjadi distribusi peluang dengan asumsi tingkat penjualan masa lalu akan tetap bertahan sampai ke masa depan dengan membagi frekuensi permintaan dengan total frekuensi permintaan. Tabel distribusi peluang permintaan TV. Jumlah permintaan 0, fungsi peluang 20 per 125 strep 0,16, jumlah permintaan 1 20 per 125 strep 0,16, jumlah permintaan 2, fungsi peluang 20 per 125 strep 0,16, jumlah permintaan 3, fungsi peluang 20 per 125 strep 0,16, jumlah permintaan 4, fungsi peluang 15 per 125 strep 0,12, jumlah permintaan 5, fungsi peluang 15 per 125 strep 0,12, jumlah permintaan 6, fungsi peluang 15 per 125 strep 0,12. 2. Tabel menentukan distribusi kumulatif permintaan TV. Ya, untuk jumlah permintaan 0, maka fungsi peluang 0,16, fungsi peluang kumulatif 0,16. Untuk jumlah permintaan 1, fungsi peluang 0,16, fungsi peluang kumulatif 0,32. Jika jumlah permintaan 2, fungsi peluang 0,16, fungsi peluang kumulatif 0,46. Jumlah permintaan 3 0,16, fungsi peluang kumulatif 0,64, jumlah permintaan 4, fungsi peluang 0,12, fungsi peluang kumulatif 0,76, jumlah permintaan 5, fungsi peluang 0,12, fungsi peluang kumulatif 0,88. Dalam menentukan distribusi kumulatif permintaan TV dengan menjumlahkan fungsi peluang di mana nilai 0,18 tetap dan tidak 0,16 tetap dan tidak diubah nilainya sehingga nilai fungsi peluang kumulatif nilainya 0,16. Setelah menentukan distribusi probabilitas kumulatif untuk tiap variabel dengan simulasi, selanjutnya tentukan batas atau interval angka acak yang mewakili tiap kemungkinan hasil. Penentuan interval didasarkan oleh kemungkinan kumulatifnya. Tabel yang ketiga, tabel interval angka acak permintaan TV. Jumlah permintaan 0, fungsi peluang kumulatif 0,16, interval angka acak 01 sampai dengan 16, jumlah permintaan 1, fungsi peluang kumulatif 0,32, 17 sampai dengan 32, jumlah permintaan 2, fungsi peluang kumulatif 0,46.